नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां की आतंकवादाचो पराभव करपाक आनी आतंकवादाक चालना दिवपी वेवस्था मोडून उडोवपाच्या निर्धारार देश ठाम आसा. ऑपरेशन सिंदुराक 1 वर्स पुराय जाल्ल्या निमतान एका सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की ह्या मोहिमे वरवीं भारतीय सशस्त्र दळांनी अतुलनीय शौर्य आनी दृढ निश्चय दर्शयले. पहलगामात निष्पाप भारतीयांचेर हल्लो करप्यांक सशस्त्र दळांनी फावो तें उत्तर दिलें अशें तांणी म्हणलें. India will identify, track and punish every terrorist and their backers. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते. टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. देशांतली माता आनी भुरगीं भलायकी सेवा अदीक घटमूट करपाच्या दिशेन एक म्हत्वपूर्ण पावल म्हूण भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान जननी म्हळ्यार जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यूनेटल इंटिग्रेटेड केअर सुरू केला. जननी ही एक डिजिटल माची जे बायलांच्या डिजिटल भलायकी नोंदीचें सर्वसमावेशक निरीक्षण आनी जतन करपाक तयार केला. मंत्रालयान सांगलें की आयज मेरेन ह्या माचयेर 1,34,00,000 लावार्थ्यांनी नोंदणी केल्या. बायटेरा आदींची जतनाय, बायटेरा उपरांतची जतनाय, नवजात भुरग्याची जतनाय, घरगुती नवजात आनी ल्हान भुरग्याची जतनाय आनी कुटुंब नियोजन ह्या सारक्या माता आनी भुरगीं भलायकी सेवांचो अखंडपणान फाटपुरावो करप ही हाची मोख आसा. कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी आज नवीन कामगार कायद्या अंतर्गत 40 वर्सां आनी त्या परस अदीक वयाच्या कामगारां खातीर देशव्यापी वर्सुकी भलायकी तपासणी उपक्रमाचो शुभारंभ केलो. हो उपक्रम वेवसायीक भलायकी प्रणाली मजबूत करपाच्या आनी भारताच्या कामगार वर्गाक सर्वसमावेशक भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिवपाच्या दिशेन एक म्हत्वपूर्ण पावल आसा. हे विशीं डॉ. मांडविया हांणी म्हणलें की सरकारान फक्त रोजगार दिवपाचेरूच न्हय तर मध्यमवर्गीय आनी अर्थीकदृश्ट्या दुर्बळ घटकांक सामाजीक सुरक्षा सुनिश्चित करपाचेरूय लक्ष केंद्रीत केलां. आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है. केंद्रीय बंदर जहाजबांधणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी म्हणलें की आज भारत स्थिरतेचो एक खंबीर आधारस्तंभ म्हूण उबो आसा जो सामायिक उदका क्षेत्रांत जलद संकटकालीन मदत आनी सुरक्षिततेची हमी दिता. मंत्री नवी दिल्लींत 10व्या हिंद महासागर संवादात उलयताले. सोनोवाल हांणी म्हणलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला भारत एक सुरक्षीत, सर्वसमावेशक आनी समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र सक्रियपणान घडयता. मंत्र्यांनी म्हणलें की ग्लोबल साऊथ खातीर एक लवचीक आनी फुडारा खातीर सज्ज दर्या वातावरण निर्माण करपाक भारत हिंद महासागर रिम असोसिएशनाच्या अत्यंत रचनात्मक अध्यक्षपदाची अपेक्षा करता. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026 आसा. IPL क्रिकेटांत काल रातीं सनरायझर्स हैदराबादान पंजाब किंग्साचो 33 धांवड्यांनी पराभव केलो. सनरायझर्स हैदराबादान दिल्ले 236 धांवड्यांची मोख गाठतना पंजाब किंग्सान निर्धारीत 20 षटकांत 7 गडे वगडावन 202 धांवड्यो करपाक शकलो. आज लखनौ सुपर जायंट्साचो खेळ लखनौत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आड जातलो. खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. भारतीय हवामान विभागान फुडले 2 दिसांत केरळ, माहे, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल हांगा कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान विभागान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाल्यां मेरेन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड आनी गोंय ह्या राज्यांनी विजांच्या कडकडाटा सयत वादळी वारे मारपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.